كربون كربون. شوف هما جوج فيهم رابطور هيتيروليتيك. بالحق هنايا عندنا ليزون كربون كربون وعندنا هنايا ليزون كربون سي ال. شنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ هذه اون دي كو سي اون ليزون بولاريزي وهذه سي اون ليزون نون بولاريزي. داكور. هادو دي نوسيون سامبل كان ما بقاوش. داكور. شوف عافاك هنايا عندنا مثلا هادو سو سون لياش كنسميهم هادو لي سيتون ياك لي سيتون. داكور. لي سيتون بالنسبه لي سيتون شوف لي سيتون شنو عندنا؟ عندنا ار سي او ار بوان ياك ار ان نسميها ار ان بلس بوان. تابقين معايا؟ وي. La rupture. D'accord. Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va donner? Normalement, lorsqu'on a une rupture ici, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner celui-là, ouais, et celui-là. Vous visualisez quelque chose ou rien? ما كتظهرناش لا فونكسيون مزيان تمسحات. نعاود ما كتظهرنا غير فانتازار. Maintenant, vous le voyez? D'accord, il y a là. Donc, après ionisation, quel est l'élément qui va perdre les électrons? Wesh R ou bien carbone, R ou bien O? L'oxygène. L'oxygène, après ionisation, qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve ici plus, yes? Plus point. Rupture simple. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner R, C, double liaison O, yak, plus point, et ici j'ai point par exemple. Qu'est-ce qu'il va donner? Plus R1, yes, plus. Donc, le point, je peux le faire, d'accord. Et deuxième, d'accord, point pour former la triple. Qu'est-ce qu'on forme ici? La triple liaison. Vous voyez, généralement, lorsqu'on a la rupture, normalement, on rentre la liaison. D'accord. La liaison va chercher plus de bien sur le carbone. Et j'obtiens R ici, j'obtiens R piège, point. La même chose pour le réarrangement de Maclafferty. Normalement, هاد لا نوتاسيون هادي ما كايناش، هاد لا نوتاسيون هادي ما كايناش، وهادي هما اللي فالابل. داكور. اون بار ديال بريسك ديال دوبلي، هانت بحال الدوبلي هو اللي كيتلوكاليزا. داكور. شوف لا نوتاسيون بالنسبه لي روبتور هادي لا ليزون سي موليكول كونتيان 4 كربون ياك 4 كربون ياك. On a le carbone 1, le 2, le 3, le 4. On le schématise maintenant la rupture 1-2 entre le carbone 1 et le carbone 2. Ou entre 2, d'accord. En réalité, on a le carbone 1 lié au carbone 2. On le schématise de cette forme, la rupture. D'accord. Parfois, on dira la rupture en alpha du groupement important carbone 1, ou bien la rupture en alpha du carbone 2, entre le carbone 1 et le carbone 2. Ça dépend, que le wahid qui est. D'accord? Voilà. Ici, vous avez la liaison, la rupture des liaisons carbone-soufre. Qu'est-ce que les composés? Les alcools. Qu'est-ce que كنسميهم الزرقان. هذا عنده القان وعنده تشوف هنايا اش كنسميهم لي زالكول. شوف سي جامي شوف
Oui, si jamais شوف انا بدلت انا باش نجي هنا شوف هذا سي ياك السوف كومبوزي سوفر ياك صافي معايا ياك Oui. ها انا جو شونج لو سوف باغ لوكسيجين كل ما تعطيني Les alcools. لي زالكول Oui. واللي كومبوزي اللي فيهم السوف اش كنسميهم ليتيول Lithium. ليتيول تي اش اي او ال تيول d'accord donc Oui. ici vous avez le groupement quel est le groupement le plus important هنايا هو السوفر ياك هذه لا rupture en alpha du soufre Oui. هذه la rupture en F en B En bêta. en bêta. D'accord. Donc la rupture de la liaison carbone-soufre, on dira la rupture carbone-soufre c'est en alpha et la rupture carbone-carbone c'est la rupture en bêta par rapport à elle, par rapport au soufre. D'accord. Chauf, la molécule de ce type, la masse paire ou bien impaire? De la masse de la molécule Paire. paire, علاش? Pourquoi? Pas d'azote, pas de phosphore. Quelle est la formule brute? Formule brute. أنا كنسمع. C'est ça. C4 شحال؟ H. شوف le nombre d'hydrogène et les paires sera pair ou bien impair? Le nombre d'hydrogène. Et les paires. Paire. Pas d'azote, pas de phosphore, pas d'halogène, ni de fluor, chlore, iode. Combien d'hydrogène on a ici? H10. C'est pas H10. C'est H10, très bien. Bien. Hein? Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, la masse est égale à combien? La masse, non pas. C'est pas la masse moyenne stimulée. La masse de l'ion Moléculaire. elle est calculée par rapport aux isotopes les plus abondants. Le carbone, yes, 12, l'hydrogène, 1, et yes, et le soufre, 1. Comme ça, aussi. على الطابلو périodique ديال le soufre 30 35. 32 الله يرضى عليكم ما كاين سواد هذا le chlore 38 mais le soufre d'accord اذا la masse égale à combien 5. Oui. شوف 48 plus 10 ça fait 58 plus 32 ça fait combien 80 90 yes DA. ça fait mal. Oui. D'accord. C'est un composé saturé ou bien insaturé? C'est un composé saturé ou bien insaturé? J'écoute. Saturé. Saturé? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi saturé? Il n'a rien. شنو عنده؟ On a ni double, ni triple, ni ايش؟ ni ايش؟ ni stick. Oui. Composé saturé ou bien insaturé الله يرضى عليكم؟ C'est un composé saturé. D'accord, je continue. Okay. Si on vous demande de calculer le nombre de saturations, on a
On a dit CH, C4, H10, S. Ça prend معايا. Oui. Je laisse هذه كما هو. Le soufre, il est mono, di, tri ou bien tétravalent le soufre. شحال كيعمل لي liaison le soufre. Comme l'oxygène. L'oxygène. Comme l'oxygène. Oui. Je remplace l'équivalent carbone. Alors, l'équivalent carbone, c'est H2. D'accord. Donc, هاد لا موليكول هذه كتحول كامله اللي كنحولها اش كترجع C5 H12. H12 10 ديالها plus 2 ديال l'hydrogène que le compare avec ياش معايا خصني نكومباريها مع l'alcool correspondant. شنو هو l'alcool correspondant? Oui, on va... C'est C'est le différent. 12. La différence est égale à 0. 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? Saturé. Saturé. Pas d'insaturation. Oui, pas de saturé. D'accord? Liaison. D'accord? Pas de Ça pris معايا ولا لا؟ Oui. أنا مش نعطي l'exemple après. هذه لأن c'est très important. L'aniline. Quelle était la formule brute de l'aniline? C'est combien? H. هاي عندنا هنا هيك شوف هيك. هي N. ياك. L'aniline. Composé saturé ou bien insaturé? Saturé. Combien d'insaturation? وحسبوا بعدها. ولا هنايا نشوفوا هنايا عاد باش نحسبوا. 3. 3 doubliaisons et un cycle. Combien d'insaturation? 4 إذا هذا جو لو مانتيان. دابا حنايا جبرنا 4 ياك 6 هنا ياك. Oui. Calcul, on doit trouver 4 ياك. Oui. L'azote forme combien de liaisons? L'azote. 3. Et on remplace par l'équivalent qui forme combien de liaisons? Par un C, un CH. Et je fais la somme. شحال هي la somme? CH13. C'est 7, c'est 7 H. H combien? 8. H8. Très bien. Quel est l'alkane correspondant? Le composé saturé correspondant. Noir. C'est 7. HH. 16 H. 16 C'est très bien. L'alkane de N, de N plus 2. je fais la soustraction. شحال كنجبر؟ 8 8H. Je dois diviser par combien? 2 Par 2. شحال كنجبر؟ 4 C'est bon. 4. D'accord. Oui. Je veux dire, 8H sur 2. On divise sur 2. Pourquoi? كاين شي واحد يقدر يجاوب علاش كنداو ديفيزي باغ 2. لا شي واحد يجاوبها. Encore divise par 2. Doublé. Pour si on passe d'une simple liaison à la double liaison, la molécule perd combien d'hydrogène? 2 2 hydrogènes. 2 hydrogènes. Quand on passe d'un composé saturé à un composé insaturé. أنا مش نعطيها l'exemple. شوف هذا شنو هذا؟ C'est H3, c'est H2.
C'est H3, c'est H3. شنو هذا؟ سي لي الاي إيتي ماشي الايثيل، هذا الايثان. إيطان. إيتا الله يقال. إيتا وهذا سي H2 دوبليزون سي H2. داكور صافي معايا ياك؟ وي عندهم لو ميم. شحال عندهم لي كاربون؟ كومبيان دو كاربون اون ايسي؟ دو كومبيان دو كاربون اون ايسي؟ دو Composé saturé ou bien insaturé? Saturé. Saturé. Pas à l'insaturé. وي Ni double, ni triple, ni bien fixe. Celui-là, composé saturé ou bien insaturé? Insaturé. Combien d'insaturations? Une. Combien d'hydrogène on a ici? 6 6. Combien Six. d'hydrogène ici? 3. 6. 4 6 moins 4 est égal à combien? 2 2. 2. Je divise par 2, je trouve combien? 1 Ouais. Alors 1 D'accord, c'est grave. c'est bon. Yalla, C'est bon. je continue. Yalla, je continue. Donc, j'ai la rupture ici, chauffe. La rupture ici, qu'est-ce qu'il va donner? La rupture ici, qu'est-ce qu'il va donner? Va donner le pic. Combien? 15. Ici, qu'est-ce qu'il va donner? Pardon. 29 29. Il va donner le pic 20. 29. 29. La rupture ici, qu'est-ce qu'il va donner? Le pic 40. 3. La rupture ici, qu'est-ce qu'il va donner? 60. Série des alpes. 15, 29, 43, 50. 57. 57 plus 1, ça fait 58. Plus 32, ça fait combien? 80, 90. D'accord? Donc, généralement, l'ion positif 43, donc on détecte les 43, on détecte 43, pardon, on détecte 43, on détecte 47, d'accord, le pic 47, un seul nombre indique la charge plus, et elle est conservée de ce côté. Chauffe avec. Le pic 43, qu'est-ce que ça veut dire le pic 43? C'est-à-dire, cette partie, elle est chargée, chargée positivement, le reste, elle est point ou le plus? Point. Point, très bien. Donc, rupture de la liaison entre l'atome adjacent, celui qui porte vraisemblablement la charge, et le suivant, c'est-à-dire donc un ion oxonium ou bien l'ion sulfonium. Pour ces composés, quelle est la rupture favorable? La rupture favorable, c'est la rupture en alpha, en bêta. La rupture à l'âge, l'ENA va donner celui-là charge de plus et les stabiliser par les formes limites de résonance. On a soit l'ion oxonium, soit l'ion sulfonium. Donc, rupture alpha, bêta, gamma, des liaisons. Je passe. Les ruptures. Donc, selon Bayman, classification de Bayman, le symbolisme de Bayman et la classification de Bayman, bon, on groupe sous cette appellation les processus de fragmentation qui ne font intervenir que la rupture d'une liée, combien de liaisons là, une seule liaison. On a la rupture type A1. Donc, type A1, c'est la rupture entre deux carbones. Carbone. Pour donner carbone plus d'un côté et carbone point de l'autre côté. Elle donne des carbocations. Ou bien des radicaux libres. Nous, on vise les homas chargés positivement, carbocations. Les carbocations. Quelles sont les carbocations les plus stables? Homas tertiaire, secondaire, primaire, tertiaire. nulaire. هذا nulaire. وهذا
Primaire. Primaire. Primaire, Primaire. celui-là. Secondaire. 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 Celui-là, c'est. Tertiaire. Quel est le plus stable? C'est le tertiaire. Tertiaire. Donc, rupture, Tertiaire plus stable. la rupture type 1,1, c'est la rupture entre carbone-carbone pour donner un carbocation. Et souvent stabilité, d'accord, elle dit la rupture A1. D'accord. Je passe à la rupture K2, la rupture type A2. Quelle est la différence entre le premier ou le deuxième? A1 et A2. A1, on parle de la molécule entière, M, M plus point. Ici, qu'est-ce qu'on parle? D'un carbocation. Cation. Pour donner un carbocation et un alcine. Alcine. Le mécanisme, c'est un mécanisme simple, chauffe. Le mécanisme, il y a la liaison هذه الدبلي كيجيني هنايا ياك متفقين معايا؟ دونك متفقين معايا ياك؟ وشو الكربون ما تشارجياش بوزيتيف Positivement. et on obtient une double liaison هنايا هي هذه. أي. ولا voyez ياك؟ D'accord. باش نمشي للرupture type A3. Voilà pour l'alcène. C'est un, je pars d'un les al, Alcène. 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 هنا كانوا شنو كانوا هنايا؟ les al, الكان. on donne un carbocation. وعندنا la rupture ديال carbocation ياك؟ Oui. qui peut donner un alcène plus un autre carbocation. متفقين معايا ياك؟ يا أستاذ. Oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un al. Alcine. Un alcène. Alcène. Quelle est la rupture favorable pour les alcènes? Quelle est la rupture? هذا il est stabilisé par les formes limites de réseau. Non. Vous avez compris? Quelque chose qui donne la rupture favorable. Il y a dit la rupture favorable. Aïe. D'accord? C'est la rupture type A. Aïe. A3. A3. Maintenant, la rupture type A4. Et les caractéristiques Voilà d'INH pour le benzène. Du composé aromatique. aromatiques كاينين بزاف اللي ديريلي بنزينيك. داكور هذا الكومبوزي هذا اش كنسميه هذا انا شوف هذا اش كنسميه هذا بوحده هذا اش كنسميه تروبيليوم عارفين معك ها هو تروبيليوم قبل ما يكون تروبيليوم اش كنسميوه شوف انا باش نعطيك شوف جو في افاسي هنايا ونمشي لهنايا ونكتب هذا شنو هذا شنو هذا كتبت معايا سيكلو اكزان تري بيان هذا بنزين. الله يرضى عليكم هنايا كنعملوا واحد الغاديكال ياك ياك سابقي معايا هذا الكومبو هذا اش كنسميه هذا Chinil. فينيل بيان هذا هذا كتسميوه انتم اش كتسميوه انتم كاين لي سون نو كنسميوها كامل ماشي نتوما فينول. فينول. فينول فينول. فينيل قدامو لو جروبمون او اش داكور مزيان هذا كلام هذا وهذا اش كتسميه انتينا اش كتسميوه انتوما يقول لك كل واحد في الدوله ديالو شنو هذا اش كتسميوه هذا لو نو ميثانول. ميثانول. لا سي الكول ميثانول. لا هذا سي الكول بنزيليك هذا اللي كنسميوها
هذا كنسميوه لو غروبون بنزيل. Benzine. بنزيل. D'accord? C'est le groupement benzyle. C'est l'alcool benzylique. D'accord? Oui. أنا السؤال عندي هو ماشي هذا. هذا شنو كتسميوه؟ هذا. Provenir. لا هاتي باقي ما وصلتش. هذا. هذا اش كنسميوه؟ هاد لا فونكسيون اللي زدنا. l'acide. هذا اسيد. L'acide. اسيد بنزويك. اسيد بنزويك. اسيد بنزويك. الله بنزين، عليك. وي. احنا هذا خصني نسمعنا. اذا عرفتي اذا هذا الجروب هذا لاسيد بنزويك حنا كنزود له او اتش اش كيصبح هذا كنسميوه البنزويل. البنزويل. داكور. بلا او اتش سي لو جروب بنزويل. إذا كاين on a le benzène, on a le phényl, on a le benzyle et on a le benzoïl. D'accord? Phényl, c'est un radical. Le benzène, c'est une molécule neutre. Benzène. Le benzyle, c'est le phényl lié à un groupement CH2. Benzoïl, c'est le phényl lié à un groupement carboné. D'accord? J'ai effacé là. Et bien, la rupture favorable, la rupture humaine. Pourquoi? Il va donner un carbocation très stable. Stabilisé par les formes limites de résonance. C'est l'ion tropylium qu'on a vu. Quelle est la masse de l'ion tropylium? Quelle était la masse de l'ion tropylium? 91 91 ياك؟ Oui. Très bien. 91. والفينيل شحال هي la masse de phényl? Combien de phényl? 60? 17. 77. Il est accompagné toujours par le pic de masse combien? 50? 51. ياك؟ Attention ولا ما قلتهاش لك؟ Oui. Dissociation de phényl, qu'est-ce qu'il va donner? Il va perdre 26, l'acétylène, le phényl, ouais, d'accord, de la charge plus, il va perdre, qu'est-ce qu'il va perdre par réarrangement? Il va perdre CH, triple liaison, CH doublé. pour donner le cyclobuta. بيتا. Et puis butadiène, شحال la masse ديالو هذا واحد واخا 7. Très bien. Je continue. Ici, j'ai la rupture type A5. شنو A5 caractéristique كنسميهم هاد لي كومبوزي هادو كنسميهم واذا كان عندنا هنايا الوجين كنسميهم لي زالوجين. Si on a soit les éthers, soit les thiols, soit les amines, compris معايا ياك؟ Il faut avoir un hétéro ياك؟ La rupture type A7, la rupture entre le carbone et l'hétéroatome. Très bien. D'accord? Oui. La rupture type B. Qu'est-ce que vous voyez là? La rupture type B. C'est pas la rupture entre le carbone et X. Ça sera type A5. C'est la rupture non pas alpha. La rupture en B. En bêta. Il y a la rupture type B. D'accord? Qu'est-ce que vous la différence بين هنا وهنا؟ هذه la rupture on a
On a le au type D, on rupture en bêta. Très bien. D'accord. La rupture type C. شوف نعقل عليها غير سي كارactéristique des cétones. متفقين معايا؟ Oui. C'est la rupture Ah qu'on oui, a. oui, oui. C'est la rupture qu'on a. On a. Groupe carbonyle, d'un groupe. On a شوف الله يرضى عليك. هذا هو لو groupement important ياك هنايا. هو هذا X. هذه la rupture en alpha. ياك؟ Ici quel est le groupement important؟ هو هذا X ياك؟ ها؟ Oui. هذه la rupture en alpha. هذه la rupture en Bêta. Ici, quel est le groupement important? Le groupement important, c'est le carbone كامل. C'est bon. إذن هاد la rupture هذه c'est en alpha ou bien en bêta? Alpha. La rupture type C, c'est la rupture en alpha du groupement Carbonyle. Très bien. هذه rupture D. علاش طلقنا عليها الاسم D؟ لأنها هي la réaction de Diels. Diels-Alder. D'accord. À la réaction de Diels-Alder. هذه هي la réaction de Diels-Alder في هذا السونس هذا. متفقين معايا؟ ياك عندنا ديان مثلا بيتاديان بلس ان ديان السين كنسميوها ديونوفيل. ديونوفيل شنو عندنا هذا كيدوز لهنا ياك الميكانيزم هو هنا الدوبلي كيدوز لهنا celui-là كيدوز للوسط ياك وcelui-là كيجي من هنايا. جو فورم ان سيكل كومبيان؟ ان سيكل كومبيان؟ 1 2 3 4 5 6 ولا دوبليزون هي هذه هنا لا رياكسيون دو Diels-Alder. Diels-Alder. Donc, à partir, généralement, lorsqu'on a un cycle hexène, donne réaction de Ritro-Diels-Alder. On forme le diène plus le diénophile. Diénophile, c'est le nom donné à un alcène capable de réagir avec un diène. D'accord? Je continue. باقي الوقت ولا باقي نزيد ولا شويه؟ باقي. لا كمل. لا تبي. داكور. لا باقي. لا تنكملوا هذا الشيء هذا. داكور. دونك عندنا هنايا عندنا ريارونجمون. كتشوفي ريارونجمون. عندنا ريارونجمون تيب E1 type E2, type F, type G et type H. H هو اللي تكلمنا عليه on l'a déjà vu ياك ماكلافيرتي. ماشي ماكلافيرتي. شنو عندنا لو groupement important هو هذا. يقدر sous forme ديال C doubliaison X. X peut être un hétéroatome, l'oxygène, l'azote, le soufre, sélénium, thallium ما كيهمنيش. D'accord. C'est un groupement attracteur des hydrogènes. Une chose importante, l'hydrogène doit être ici en position d'hydrogène. Position gamma. Le groupement carbonique ou le groupement attracteur. Un réarrangement type H. D'accord. Réarrangement de Maclafferty. Maclafferty. Un type E1. E1. Vous voyez, c'est un réacteur E1. Qu'est-ce que j'ai éliminé? J'ai éliminé H. C'est une réaction d'élimination. D'accord. On peut former 10 cycles. On ne forme pas les doubliaisons. Oui. Vous voyez, l'élimination E1 et E2 et E1. Je ne fais pas E1 ou E2. L'élimination, réaction d'élimination. Quelle est la différence? E1, on passe par un carbone. Un carbocation.
cation, très bien. Et E2, c'est une réaction spontanée. Spontanée. Ouais. الصدراء ماشي تعاصب الصدراء اذا نسكنوا هذا الشيء هذا رانا كتقاسم مع البيرو نشكم بكم تعليم عام التعليم عام ياك يلا ماشي مشكله ماشي عيط لكم بريزونسيال جاب جوج الاسابيع باش يجيبوكم بريزونسيال تجاوزت. انا ما قلت والو تعلمكم انا ما قلت والو يا سعيد نبقاو نتكلموا على هذا الشيء هذا ان شاء الله. دونك داكور بالنسبه لهذه سي بون او 2 شوف او 2 سي تري امبورطون عافاك شوف هذا الشيء هذا دابا حنا كنعطيو لي ريارونجمون لي ميكانيزم مي ا باز دي زيكزومبل باش نبداو نتريتيو لي زيكزومبل باش نشوفوا هذا الشيء هذا E2, la molécule doit être de ce type. شوف عندنا une double liaison عندنا مثلا un alcool OH. Vous me suivez ياك عندك مثلا OH. عندنا ici عندنا un groupement attracteur. إذا toujours on forme un cycle à combien هنايا عافاك شحال السيكل؟ 1 2 3 4 5 et un cycle à 6. Donc la molécule perd cette partie هنا. Vous voyez, il donne un diène. Diène, ياك هذا mécanisme O2. E2. صافي معايا؟ Je continue. Mécanisme type F. F. Qu'est-ce qu'on a ici? هذا الاليمون هذاك هذا الكومبون هذا شفناه ولا ما شفناش من قبل؟ شفنا شي حاجه بحال هكذا؟ وي. فين شفناها؟ شنو ميكانيزم؟ تي بي اس. تي بي اس. هذه وقيلة وقيلة. وقيلة ياك. شفناها. هذا فين هي؟ فين هي شفناها؟ فين شفناها؟ كتشوف قلنا منين هنايا ياك عطاتنا هذا كتشوف هذا كتشوف هذا ياك وهذا ياك باش ندوز من هنايا كتشوفوا ياك بحالو ياك لا روبتور اون بيتا نون با اون الفا ياك الحق شنو لا ديفيرونس هو خصو يكون عندنا ان هيدروجين هنايا سي جامي قلنا ان هيدروجين هنايا قلنا ان ريارونجمون تيب اف داكور Qu'est-ce qu'il va donner? Double liaison plus le carbocation de départ. Ok? D'accord. Type G. Quelle est la différence entre type F et type G? بين هذا وهذا شنو لا ديفيرونس بيناتهم هنايا؟ يعني شنو لا ديفيرونس هنايا؟ لا ماشي لا دوبل ليزون الله يرضى عليك. La position de l'hétéroatome. هذه في l'extrémité هذه في la liaison. D'accord. هذه entre les carbones هذه à l'extérieur. وهذه هي la différence اللي بيناتهم الله يرضى عليكم. D'accord. Oui. Bien, je continue. Je passe. دابا هذه لا موليكول دو ليتانول ليتانول واخا شنو هي ليتانول هي سي اش باردون سي اش 2 او اش H2 CH2 CH3 CH3 CH2 OH. D'accord. Donc CH3 CH2OH. La formule brute, c'est C2 H H8 composé saturé ou bien insaturé? Insaturé. Insaturé. saturé. Ouais, شوف بحال اللي كيقولوا بالمعاينه ياك كنشوفوه il est saturé. Par calcul, qu'est-ce que je dois faire?
insaturé. L'oxygène, je dois le remplacer par RH. Par RH. C'est H2. C'est H2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme. 3. C'est 3. H8. Quel est l'alkane correspondant? L'alkane correspondant, شحال هو؟ H8. La différence donne 0. Divisé par 2, zéro. C'est un composé saturé ou bien insaturé? Saturé. Très bien. Saturé. Le composé saturé. D'accord? La masse Oui. est égale à combien la masse d'Yadon? 46. 46. 46. بالعينة ولا بالكالكول؟ لا بالكالكول. شوف كاين اللي c'est un alcool ياك هذا c'est un alcool. Monsieur, oui. Oui. C'est un alcool primaire parce qu'on a le pic de gaz, le pic de base est égal à 31. باقي ما وصلتي ما تديريش بزاف. باقي ما وصلتي مع الشيطان.